guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope everything is good ya. Okay, now I will explain about adverb. Ada yang tahu apa itu adverb? Do you know about definition of adverb? Yes, adverb are additional words that provide a clear and more detailed description of a word, adjective, or other adverb. Some adverb can also modify phrase, clause, or even modify entire sentence. Jadi, adverb atau tambahan kata di sini untuk memprovide atau menjelaskan lebih detail dari deskripsi adverb, adjective, atau subadverb itu sendiri. Adverb biasanya memodifikasi phrase, klausa, atau memodifikasi sentence itu sendiri. Yes, the next slide is types of adverb. Yep, there are 5 types of adverb. Do you know about types of adverb? Yes, number 1 is adverb of degree. Number 2, adverb of frequency. Number 3 is adverb of manner. And number 4 is adverb of place. And number 5 is adverb of time. Yep, the first number is adverb of degree. For adverb that answer how much or to what events, we use adverb of degree. For example, they usually modify other adverb, adjective, or adverb making them stronger or weaker. Adverb of degree, for example, is he is very good at playing the piano. She is almost always late arriving at school. It's pretty interesting to see the history of China. Nah, adverb of degree ini biasanya digunakan untuk menjelaskan seberapa atau sejauh mana kita menggunakan adverb of degree ini. For example, they usually modify other adverb, adjective, or adverb, making them stronger or weaker. Biasanya digunakan ketika ada untuk memodifikasi sebuah adverb atau adjective atau verb yang membuat kita jauh lebih kuat atau jauh lebih lemah, seperti itu. Adverb of degree, for example, he is very good at playing the piano. Nah, very di sini itu menjelaskan sejauh mana dia itu bermain piano. Jadi menggunakan kata very gitu. Nah, she's almost always late arriving at school. Almost di sini menjelaskan juga sejauh mana dan sejauh mana itu akan menggunakan selalu always gitu. Sejauh mana sih dia itu terlambat ke sekolah? Nah, gitu. Itu menggunakan kata almost, hampir gitu. It's pretty interesting to see the history of China. It's pretty di sini itu artinya yakni sangat tertarik gitu untuk melihat histori Cina, seperti itu. Okay, the next number is adverb of frequency. Adverb of frequency expresses how often something takes place. In other words, it explains the intensity of occurrence that an event happens. Adverb of frequency are usually in this form: subject plus adverb plus verb. For example, I usually go to the gym on week, and I ever take 6 days. Oke, jadi adverb of frequency ini menjelaskan seberapa sering kita menggunakan adverb itu. Jadi, ini menjelaskan sebuah intensitas kejadian suatu peristiwa yang terjadi. Biasanya rumusnya itu yakni
subject plus adverb plus verb gitu. For example, I usually go to the gym on week. Nah, how often di sini itu menggunakan usually. Kenapa usually? Karena itu menjelaskan seberapa sering saya sebagai subjek itu pergi ke gym gitu. Dan yang number 2, I ever take 6 days. Nah, never di sini itu menjelaskan tentang seberapa sering gitu ya. Seberapa sering, tidak pernah gitu. Okay, the next number is adverb of manner. Adverb of manner express how something happened. In most cases, for adverb of manner, you can take an adjective and simply add ly to form an adverb. For example, you can take the sentence, the cat is quick for adjective. Instead of describing a noun, an adverb describing or modify a verb. In this case, the noun is the word cat because adverb describe verb. You need to add a verb in the sentence. Adverb of manner tell us the way or how to do something. However, not all adverb end with ly. For example, the cat runs quickly. She plays the piano well. Kata keterangan cara atau manner itu mengungkapkan bagaimana sesuatu itu terjadi. Dalam beberapa kasus, untuk kata keterangan cara, kita dapat mengambil kata sifat atau adjektif dan ditambahkan dengan ly untuk membentuk adverb of manner. Misalnya nih, kita mengambil kalimat kucing itu cepat. Cepat di sini itu adalah kata adjektif atau kata sifat. Alih-alih mendeskripsikan kata benda, kata keterangan mendeskripsikan atau memodifikasi kata kerja. Dalam hal ini, kata bendanya itu adalah cat, kucing. Karena kata keterangan ini menerangkan kata kerja, maka kita perlu menambahkan kata kerja pada kalimat tersebut. Kata keterangan atau adverb of manner ini memberitahu kita bagaimana kita melakukan sesuatu. Namun tidak semua kata keterangan itu diakhiri dengan ly. For example, the cat runs quickly. Quick di sini kalau tidak diakhiri dengan ly itu menjadi kata adjektif. Hanya quick saja, artinya cepat gitu. Kalau menggunakan kata ly atau diakhiri dengan kata ly itu artinya beda. Itu artinya yakni diposisikan menjadi adverb of manner gitu. Kenapa yang kedua itu tidak diakhiri dengan ly gitu? Mengapa hanya well saja? Karena well di sini itu sudah menjelaskan atau sudah mengungkapkan bagaimana something itu terjadi gitu. Tidak mungkin kata well itu diakhiri dengan ly, karena kalau well diakhiri dengan ly itu pasti tidak ada artinya. Tidak mungkin kata wellly. Mungkin di kamus bahasa Inggris tidak ada artinya. Next number is adverb of place. Adverb of place describe where an action take place. In addition, we usually find adverb of place after the main verb. For example, if you want to see hot air balloon, you will have to go outside. Number 2, I searched everywhere but I can't find him. Nah, adverb of place ini menggambarkan di mana where sesuatu itu terjadi. Selain itu, kita bisa menemukan kata keterangan tempat setelah kata kerja utama, the main word. For example, if you want to see the hot air balloon, you will have to go outside.
Jika ingin menemukan balon udara, Anda harus keluar. Keterangan tempatnya itu apa? Yaps, outside, keluar. Gitu. The next is, saya mencari kemana-mana, tetapi saya tidak menemukannya. Apa keterangan tempatnya? Yaps, kemana-mana. Gitu. The last number is adverb of time. As with all adverb, they tell us more about the verb. For adverb of time, they tell us when the verb happen or will happen. For example, afterward, every day, and recently are adverb of time and describe when. For example, we'll go to the festival tomorrow. Yesterday, we played in the basketball tournament. They ate popcorn and watch movie all day. Jadi, keterangan adverb of time ini menjelaskan kapan sesuatu itu terjadi gitu. When ya. For example, every day, afterward, atau recently gitu. Semuanya itu menjelaskan tentang kapan sesuatu itu terjadi gitu. For example, we'll go to festival tomorrow. Kita akan pergi ke festival besok. Apa kata keterangannya? Yaps, tomorrow. Karena menjelaskan kapan. Yesterday, we play in the basketball tournament. Apa kata keterangannya? Yaps, yesterday. Kapan ya? Menjelaskan tentang kapan. We play in the basketball tournament. Kita bermain di turnamen bola basket. They eat popcorn and watch movie all day. Apa kata keterangannya? Yaps, kata keterangannya itu adalah all day. Mereka makan popcorn dan menonton movie setiap hari. Oke, itu adalah beberapa contoh dari adverb-nya. Kalau mau ditanyakan, boleh sekali di kolom komentar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.